Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be enjoying the best of your health. Stay at home and stay safe. Okay जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मिस्टर चिप्स हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और हमने उसके तकरीबन हाफ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर नंबर 4 के वो हमने कर लिए थे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। बाकी आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मेरा इंग्लिश में बोला हुआ वर्ड वो आपको समझ नहीं आया, वो प्रोनाउंस करना नहीं आता या उसका मीनिंग आपको नहीं आ रहा, वो आप व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनल इनबॉक्स करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आपको इजाज़त है, आप बिल्कुल मुझसे इस स्टडी के हवाले से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें जी। तो पढ़ते हैं हम अपना आज का जो काम है इस लेक्चर का जी। क्वेश्चन नंबर 7, Who went with Mr. Chips to the Lake District, or describe Mr. Chips' visit to Lake District, or how did Mr. Chips spend his holidays in spring 1896? When and why did Mr. Chips go to the Lake District? सारे क्वेश्चंस एक ही बात कर रहे हैं कि बताइए कि चिप्स ने जब लेक डिस्ट्रिक्ट पर विजिट किया था तो वो क्या था। So answer is here. During the summer vacation of 1896, Chips went up to the Lake District with his colleague Rowden. ये नाम याद रखना है कि उसका जो फेलो वर्कर था, कुलीग, वो कौन था? राउडन था। और वो मौसम गर्मा की छुट्टियां थीं जब चिप्स वहां पर लेक डिस्ट्रिक्ट पर गया था। They walked and climbed for a week until Rowden had to leave suddenly on some family business. फिर क्या हुआ था कि वो वहां पर सैर सयाहत करते रहे। तकरीबन एक हफ्ते तक उन्होंने पहाड़ियां जो हैं वो सर की यानी कि चढ़ी और राउडन को फिर कोई घरेलू मामलात की वजह से वापस जाना पड़ा। चिप्स stayed on a lawn at Westdale Head where he boarded in a small farmhouse. और जो चिप्स था वो वहां पर कहाँ रुक गया था? वेस्टडेल हेड में रुका था। अकेला था वो उस वक्त और वहां पर वो एक देहाती घर में रह रहा था। Question number 9, describe or give physical description grace of Catherine Bridges. Catherine Bridges के बारे में आप क्या जानते हैं वो मालूमात हमने यहाँ पर पुट करनी है। और what was general appearance of Catherine Bridges, or how did Catherine Bridges look, or describe Catherine's personality, or describe the personality of Catherine and her views about women's rights. ये सारे क्वेश्चंस का एक ही मतलब है कि कैथरीन किस तरह नजर आती थी या उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी थी, वो बताइए। Here's the answer. Catherine Bridges was a beautiful girl of 25. वो 25 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। She was young enough to be Chips' daughter. और वो इतनी जवान जरूर थी कि वो चिप्स की बेटी नजर आती थी। She had blue flashing eyes, उसकी नीली चमकदार आंखें थीं, and freckled cheeks, और spotted cheeks थे जिनके ऊपर थोड़े से दाग बने होते हैं, धब्बे, and smooth straw colored hair, और जर्दी माइल उसके जो थे वो बाल थे। Her radical thoughts and caring attitude added to her personality, और उसके जो रेडिकल थॉट्स है, जो इनकलाबी उसके ख्यालात थे और उसका जो बड़ा ही मुशफिक अंदाज था, केयर करने का, ख्याल रखने का चिप्स का, वो उसकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कैथरीन ब्रिजेस आइडियाज। कैथरीन ब्रिजेस के जो आइडियाज थे वो क्या थे, और व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, और व्हाट वर द व्यूज एंड आइडियाज ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, or what kind of political views did Catherine have, or describe the ideas of Catherine Bridges regarding women. ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पर मुश्तमिल हैं और पूछना वो ये चाह रहा है कि कैथरीन के ख्यालात किस किस्म के थे, पॉलिटिक्स के बारे में या ख़वातीन के बारे में। So here we go. Catherine Bridges was radical in politics, having revolutionary ideas. सियासत में वो इनकलाब बर्पा करने की हामी थी। She read and admired Ibsen with leanings towards the views of people like Bernard Shaw and William Morris. वो एक ऐसी लड़की थी जो कि पढ़ती थी और तारीफ करती थी इब्सन जैसे लोगों की, बर्नार्ड शॉ जैसे लोगों की और विलियम मॉरिस जैसे। ये सब जो हैं ये मॉडर्न ड्रामाटिस्ट्स हैं और इनके जो ख्यालात थे वो बिल्कुल मॉडर्निज्म, नोवेल्टी की तरफ ज़्यादा माइल थे। She believed that a woman ought to be admitted to the universities, और वो कहती थी कि औरतों को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलना चाहिए। She even thought they ought to have a vote,
اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے. Question number 11. How would chips feel about women, or what were chips' view about women? چپس عورتوں کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا یا وہ چپس عورتوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتا تھا؟ Here's the answer. The new women of 90s filled chips with horror. جو 90 کی دہائی کی یعنی کہ جو عورت تھی چپس کو وہ خوف سے بھر دیتی تھی کیونکہ وہ ماڈرن وومن تھی اور چپس جو تھا وہ ماڈرنزم کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا. He never felt at home or at ease with them. چپس کو کبھی بھی ایسی عورتوں کی صحبت میں یا کمپنی میں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بالکل آسان یا پرسکون انداز میں وہ وہاں پر نہ تو ان سے بات کر سکتا تھا نہ وہ ان کی موجودگی میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا تھا. He had a vague notion that nice women were weak, timid and delicate. اور چپس کیا سمجھتا تھا کہ اچھی عورتیں ہمیشہ نازک ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں اور وہ بڑے ہی شائستہ ہوتی ہیں. In his opinion, nice men treated them with a polite but rather distant chivalry. Chivalry bravery کو کہتے ہیں. اور چپس یہ سوچتا تھا کہ جو اچھے مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ بڑے شائستگی اور نرمی سے پیش آتے ہیں لیکن ذرا دور سے. Question 12. What was Catherine's profession? کیتھرین کا پروفیشن کیا تھا, وہ کام کیا کرتی تھی؟ Catherine Bridges was a governess out of job. گورنس ٹیوٹر کو کہتے ہیں. تو کیتھرین بریجز جو تھی وہ ایک استانی تھی جو کہ ابھی فی الحال بے روزگار تھی. With a little money saved up, اور اس نے کچھ تھوڑی جو رقم ہے وہ محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی. She had radical ideas and caring attitude. اور اس کا جو رویہ تھا وہ بڑا ہی مشفق انداز تھا, اور ریڈیکل کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انقلابی خیالات, ریولوشنری آئیڈیاز. جی لاسٹ کوسچن یہ ہم پڑھ چکے ہیں, ایڈیمز کی جانب آتے ہیں. 196. Cut and dry. There is no cut and dry rule to check price hiking. پرائس ہائکنگ قیمتوں میں یہ جو اضافہ ہوتا ہے اس کو بڑھنے کا کوئی پہلے سے طے شدہ اصول جو ہے اس کو دیکھنے کا وہ نہیں ہے. قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن اس کا کوئی بھی اصول نہیں بنایا جاتا. تو کٹ اینڈ ڈرائی سے کیا مراد ہوا کہ پہلے سے طے شدہ اصول, کہ پہلے سے ایک اصول بناؤ. تو ایسا کوئی اصول قیمتوں میں اضافے کے متعلق نہیں ہے. 197. To do one's level best. کوئی اپنی پوری کوشش کرے, اپنی مکمل طاقت صرف کرنا. He did his level best to pass the exam but could not do so. اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ وہ امتحانات پاس کرے لیکن ایسا نہ کر سکا. 198. Day in and day out. یعنی کہ روزانہ کام کرنا اور مسلسل لمبے عرصے تک کام کرنا. تو ایک جو مزدور ہوتا ہے اس کی جو ساری عمر ہے وہ اسی کام میں گزرتی ہے. So the laborers had to work day and day out to make their bread and butter. بریڈ اینڈ بٹر بھی ایڈیم ہے, اس کا مطلب ہے روزی روٹی کمانا, اور اگر یہ ایڈیم آتا ہے تو آپ یہی سینٹینس لکھیں گے تب یہ اس کو بھی سیٹسفائی کرے گا, اور ڈے ان ڈے آؤٹ ایڈیم کو بھی یہ سیٹسفائی کرتا ہے. تو یہی سینٹینس دو ایڈیمز میں آپ کے کام آ سکتا ہے کہ جو مزدور ہیں وہ روزانہ لمبے عرصے تک اپنی عمر میں کام کرتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے. 199. To die by inches, یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے فوت ہونا. The old man died by inches because he could not forget the death of his son. جو بوڑھا آدمی تھا وہ روزانہ قطرہ قطرہ کر کے مرا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی موت کا جو صدمہ تھا وہ کبھی بھی برداشت نہ کر پایا اور کبھی بھی بھول نہ پایا. 200. To fall flat, بے اثر ثابت ہونا, ضائع ہو جانا, رائے گاں جانا. The doctor's advice fell flat on the patient. کہ جو ڈاکٹر کی نصیحت تھی اس نے مریض پر کوئی کام نہ کیا, کوئی اثر نہ ہوا, وہ بے فائدہ ثابت ہوئی. اوکے جی اسٹوڈنٹس, کوئی بھی کوسچن ہو آپ کا آج کے لیکچر کے متعلق تو آپ واٹس ایپ پر مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.